بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, o mais clemente, o mais misericordioso. ألف لام ميم. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. As pessoas pensam que serão deixadas em paz, dizendo nós cremos, e que não serão postas à prova. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. E certamente pusemos à prova aqueles que os precederam. E Allah certamente evidenciará aqueles que são verazes, e certamente evidenciará os mentirosos no dia do juízo. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. Acaso aqueles que fazem o mal pensam que podem nos escapar? Que péssimo é o que julgam. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Quem anseia pelo encontro com Allah, saiba que o tempo determinado por Allah chegará. Ele é o omniovinte, o omnisciente. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. E quem se empenha pela causa de Allah, empenha-se, na verdade, por si mesmo. De facto, Allah é autossuficiente em relação aos universos. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. E aqueles que acreditam e praticam as boas ações, certamente removeremos deles as suas más obras e os recompensaremos de acordo com o melhor que faziam. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. E ordenamos ao homem a benevolência para com os pais. Mas se eles, os pais, se empenharem para fazer com que vós vos associais a mim, com Allah, algo sobre o qual vós não tendes conhecimento, então não lhes obedeceis. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. A mim é o seu retorno, e informar-vos-ei sobre o que faziam. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. E aqueles que acreditam e praticam as boas ações, certamente lhes faremos entrar no paraíso com os virtuosos. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. E dentre as pessoas há aqueles que dizem hipocritamente: cremos em Allah, mas quando são feridos pelos incrédulos pela causa de Allah, consideram a provação das pessoas como se fosse um castigo de Allah e rechaçam a fé. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. E quando a vitória do seu Senhor chegar, dirão: estávamos convosco, Muhammad.
Não é Alá o mais conhecedor do que há nos corações de todas as criaturas dos universos? وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. E Alá certamente evidenciará aqueles que crerão e certamente evidenciará os hipócritas. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. E dizem aqueles que não creram aos que creram: sigam o nosso caminho e nós arcaremos com os vossos pecados. Mas eles não arcarão com nenhum dos vossos pecados. Eles são mentirosos. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Eles certamente arcarão com os seus próprios fardos de pecados e outros fardos juntamente com os seus próprios fardos. E serão questionados no dia da ressurreição sobre as mentiras que costumavam inventar. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. E enviamos Noé ao seu povo, e permaneceu entre eles 1000 anos, menos 50 anos, e o dilúvio os surpreendeu enquanto eram injustos. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. E salvamos Alá e quem estava na arca, e fizemos dela um sinal para os universos. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. E recorda, Muhammad, Abraão, quando disse ao seu povo: adorai a Alá e temei-o. Isso é melhor para vós, se vós soubesseis. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. Vós adorais ídolos além de Alá e criais falsidades. Aqueles que vós adorais além de Alá não possuem poder para vos prover sustento. Logo, buscai sustento junto a Alá. واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Adorai-o e sede-lhe gratos. A ele retornarão. وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. E se vós negardes a mensagem, nações antes de vós já a negaram. E não incumbe ao mensageiro senão a transmissão dela de maneira clara. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. Não veem como Alá inicia a criação e depois a repete? Isso é para Alá fácil. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. Diz a quem nega a mensagem, Muhammad: percorram a terra e vejam como ele iniciou a criação. E então Alá produzirá a criação final, ressuscitando as pessoas. Certamente, Alá é, sobre todas as coisas, poderoso.
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. Ele une quem Ele quer e tem misericórdia para com quem Ele quer, e a Ele retornarão. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. E vós não sereis capazes de escapar do seu poder, nem na terra nem no céu. E vós não tendes, além de Allah, nenhum protetor ou ajudador. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. E aqueles do povo de Noé que negaram os sinais de Allah e o encontro com Ele, esses perderam as esperanças por terem visto o castigo, o dilúvio, com a minha misericórdia. E eles terão um castigo doloroso. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. O único argumento do povo de Abrão foi dizer: matem-no ou queimem-no. Mas Allah salvou-o do fogo. Certamente nisso há sinais para um povo que crê. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. E ele disse: vós tomastes em adoração, além de Allah, ídolos como objeto de amor mútuo nesta vida. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Mas no dia da ressurreição, alguns de vós negarão os outros e amaldiçoar-se-ão uns aos outros. E a vossa morada será o fogo. E vós não tereis salvadores. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. E Ló acreditou nele, em Abrão. E Abrão disse: eu emigrarei pelo meu Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, o Sapientíssimo. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. E demos-lhe Isaque e Jacó, e concedemos à sua descendência a profecia e o livro, a revelação da Tora. E demos-lhe a sua recompensa neste mundo e na próxima vida. Ele estará entre os virtuosos. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ما سبقكم بها من أحد من العالمين. E menciona Muhammad, Ló, quando disse ao seu povo: vós cometeis uma obscenidade que ninguém nos mundos jamais cometeu antes de vós. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. Vós vos aproximais de homens, assaltais as pessoas pelo caminho e praticais em vossas reuniões o mal.
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. E a resposta do seu povo não foi senão: traz-nos o castigo de Alá, se estiverdes a dizer a verdade. قال رب انصرني على القوم المفسدين. Ele disse: meu Senhor, conceda-me a vitória sobre o povo corrupto. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. E quando os nossos mensageiros vieram até Abrão com boas novas, disseram: certamente destruiremos o povo desta cidade, pois os seus habitantes são injustos por praticarem as obscenidades que praticavam. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Abrão disse: Ló está lá. Disseram os anjos: nós sabemos quem está lá. Nós, sem dúvida, salvá-lo-emos e a sua família, exceto a sua esposa. Ela será dos que ficarão para trás. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. E quando os nossos mensageiros, os anjos, vieram a Ló, ele angustiou-se por eles, pelo seu povo, e viu-se impotente por não poder protegê-los. Os anjos disseram: não tenhas medo, nem te entristeças. Salvar-te-emos e a tua família, exceto a tua esposa. Ela será dos que ficarão para trás. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Certamente traremos sobre os habitantes desta cidade um castigo do céu pela perversão que praticavam. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. E fizemos, nós, Alá, dela um sinal claro para um povo que raciocina. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. E enviamos ao povo de Madian o seu irmão Shu'aib, que disse: ó meu povo, adorai a Alá, esperai com preocupação o último dia e não causeis corrupção na terra. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Mas eles o negaram e a terra tremeu sob eles e amanheceram mortos em suas casas. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. E nós destruímos Ad e Thamud, e o que aconteceu com as suas moradas já se tornou evidente para vós. O Satanás enfeitou as suas ações para eles, impedindo-os de seguir pelo caminho correto, embora fossem conscientes da verdade. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات
فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. E destruímos Qarun, o faraó e o Haman. E Moisés veio a eles com evidências claras, mas eles ensoberbeceram-se na terra e não puderam preceder-nos a escapar do nosso castigo. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة. Desta forma, a todos os tomamos pelo pecado de cada um. Entre eles, para uns enviamos uma tempestade, um furacão. Outros foram tomados pelo estrondo. ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Outros fizemos com que a terra os engolisse e a outros afogamos. E não era Alá que era com eles injustos, mas eles cometiam a injustiça contra eles mesmos. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. O exemplo daqueles que tomaram por aliados outros além de Alá é como o da aranha que tece o seu refúgio. E, certamente, o refúgio mais frágil é o refúgio da aranha, se eles soubessem. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. Certamente, Alá sabe o que eles invocam além dele, e ele é o Todo-Poderoso, o Sapientíssimo. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. E estes exemplos apresentamos às pessoas, mas dificilmente alguém os entende, senão os sábios. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. Alá criou os céus e a terra com a verdade. Certamente nisso há um sinal para os crentes. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Recita, Muhammad, o que te foi revelado do livro e estabelece a oração. Certamente a oração proíbe a indecência e o mal. E certamente a lembrança de Alá é maior. E Alá sabe o que vós fazeis. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. E não argumentem com o povo do livro, senão da maneira mais gentil possível, exceto com aqueles que são injustos e declarem guerra contra vós. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. E digam, nós acreditamos no que nos foi revelado e no que vos foi revelado. A nossa divindade e a vossa divindade, Alá, é uma só, e nós somos a Ele submissos, muçulmanos. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. E dessa forma revelamos a ti, Muhammad, o livro.
Aqueles a quem demos o livro, judeus e cristãos, creem nele, e entre estes, árabes de Quraish, há quem acredite nele. E ninguém rejeita os nossos sinais, senão os incrédulos. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. E tu não recitavas, não lias nenhum livro antes deste Alcorão, nem escrevias nada com a tua mão direita, pois se não fosse assim, os que buscam a falsidade teriam dúvidas. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Mas este Alcorão contém sinais claros nos corações daqueles que receberam conhecimento, e ninguém nega os nossos sinais, exceto os injustos. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. E os incrédulos de Maca dizem, por que não lhe foram enviados sinais do seu Senhor? Diz Muhammad, os sinais são somente de Allah, e eu sou apenas um evidente admoestador. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Não basta para eles que nós te tenhamos revelado o livro que lhes é recitado? Certamente, nisso há misericórdia e recordação para um povo que acredita em Allah. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Diz Muhammad, Allah é suficiente como testemunha entre mim e vós. Ele sabe o que está nos céus e na terra. E aqueles que acreditam na falsidade e negam Allah são os verdadeiros perdedores. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. Eles te desafiam, Muhammad, pedindo em escárnio que tu apresses o castigo. Se não fosse por um prazo por mim fixado, o castigo já lhes teria chegado. E certamente ele chegará repentinamente, quando o menos percebam. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Eles pedem que tu, Muhammad, apresses o castigo. E verdadeiramente o inferno envolverá os incrédulos. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. No dia em que o castigo os cobrir por cima e por baixo dos seus pés, será dito, provem da consequência do que praticavam. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Ó meus servos que creram, verdadeiramente a minha terra é vasta, portanto adorem a mim somente. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Toda alma provará a morte, depois para nós retornarão. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. Aqueles que acreditam e praticam as boas obras, certamente conceder-lhes-emos moradas no paraíso, sob as quais correm rios eternamente. Que bela recompensa para os que fizeram o bem. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. São aqueles que são pacientes e confiam em seu Senhor. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. E quantos seres vivos há que não carregam o seu próprio sustento? Alá lhes provê sustento e também a vós. Ele é o omniovinte, o sapientíssimo. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. E se tu, Muhammad, lhes perguntares quem criou os céus e a terra e submeteu à sua vontade o sol e a lua, certamente dirão Alá. Como se desviam então? الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. Alá concede o sustento para quem Ele deseja entre os seus servos e também o restringe para eles. Certamente, Alá é, sobre todas as coisas, omnisciente. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. E se tu, Muhammad, lhes perguntares quem faz a água descer do céu e com ela revivifica a terra após a sua morte, eles certamente dirão Alá. Diz, louvado seja Alá. Mas a maioria deles não raciocina. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. E esta vida mundana não é senão uma distração e diversão. E na verdade, a morada da próxima vida é certamente a verdadeira vida. Se eles, os incrédulos, soubessem. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Quando sobem para uma embarcação, invocam a Alá com sinceridade, adorando-o da maneira correta, revelada. Mas quando Ele os salva, levando-os para a terra firme, novamente associam outros a Ele. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. Que sejam então ingratos por aquilo que lhes concedemos e que desfrutem, pois em breve saberão. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. Não veem que fizemos de Meca um local protegido e seguro, enquanto pessoas são sequestradas ao redor dela? Acreditam no que é falso e rechaçam as bênçãos de Alá. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين.
Quem é mais injusto do que aquele que forja mentiras a respeito de Allah ou nega a verdade quando lhe chega? Acaso não há morada no inferno para os descrentes? والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Aqueles que se empenham pela sua causa, certamente guiá-los-emos pelos nossos caminhos. E, na verdade, Allah está com os benfeitores.